Bir posine watoto na wende wanatoni kibe wakat pour tiluna ya kam pour be meneta kabore soglo kibe wakato masinde majige mgasa wa lenku yol en passe monsieur Toussaint Agelebu runa ton kibe ozulado na ye wotona Nam qui de parti politique sul kasangap sun bonti se fo passer qui be kit belun kangana dara na yelen ko bam takso se ken net ton zamana no kende na watala taba en ken mang sol moa en tuliyam ti benwa net fa tonre en gulza yurum pa ban ke vota poko sun bonti enrôlement ya bumbu sentence un jour mang sol moa ton ki be wona yi kwe wotone kale kane na watata yamba menam se yotone aywa biri le pousse matia lun kangana dara la nam ki de parti politique sul kasanga c'est fort pas na ser ki ba kitba en comptaration cinquième neton zamana no ken le tebe element budu wada fa sort la de kam fa so mame ending of no et ça nam ki de parti politique wodonwa cinquième nem koronga yikriti e gebo wam nam ki de parti politique c'est fort pas ka kwai ram ngwili balati sa ne koronga goni randa ta yikto tonwa bam yama yoda bil fotibala ya kale rasma wana kale semana wana e kagunsi e sigile sa teme singnibu dil koronga sana yikwa kat kanga atwen wane zulese dil se fo paramba bambuligam ti somne bam tigida on dam te goni la ton ndi ko wala kar mise hanjen karma irfa hanjen tum ninga wa amare ngiele ngese ti bi fa ton rem mbanga wala pan la gisi se fo param le bam pa be me jacques kwese nguligite sa ya ne tum ninga som bonte opération d'enrôlement net comme faton un mot en gol sa men vote à seb zutun ton vote bam gesa manta ya bumbu senje en kyode edna ambab sa se fois pas da yemre de peut convenir am sey rotone yam min ton gouvernement rika décision tagarasa ni ya damba mpa école sa la imi ya damba sampa école ça hampare pas que quatrième guam ici di guama ti ne bi kin iti bam ham amra han ka pakke ha yi somay tu gouvernement hangi ha wa yi dala ma ay to pakke atun taga tan jeton go ne ma panye yin to kon be tawro wi surat ne ba fukuta ni to banki rasa mpaka kawin mpaka ya baga yille la bam han yesen I varvari to pa rasa akam ya sida la nama na be ton mi miti baga kisi ya tik beda ya raha ya damba la han pakan sa na tumo boy ni yamma ton ta hada manti pakan sa wa wo ni ma to mome bonti mesure de niti para yokonda maskara mbaw pour tabaw ce pékraw to ya bum mosa libra tile to fa ton tula hanga tout fa ba hay libri c'est que les passé ton tout ya to école ça même mimiti école ça mais ya quoi kamba hampa karme ti yundo wa samzanga imiti il faut changer ça la yam mimiti bara san kin kamba ngutonwa kamba jin bin ta bu dar fa ba bin masaramba na yi to dare me ni nan ka takaya tunda tamen to gouvernement ta buso menga a to ga menti ni ba jin bangti takara pan yi bum na yi varvari aya tile la pani varvari to buso mengi se ça mikti banga goma a boda beautiful hanti beautiful fitting kamba yele la hangi tenti banga nan kiti 5 ton yiti kamba le banki école na yitu to ton dat mabuna ninge bab na kupi
piu le pusu quoi lewa tu vas quand en septembre boule kamba ne itma na sarambo nti kudra tapaja un coup niveau qui ça han sensing ni bin sa te dans pas l'école na ya to ni ba mbe 15 pour nti 15 ça wa na yibe kin école la sigi minga sur kaye tiemi kwa kang me ya pouvoir kati kamba sungla baramba a pouvoir ya sungla baramba tiami meti ila ta men libe ah ni wi sa ke ton tinga ku tonda amne ketembere iri busi minga lai mo ti fu ha na yi bi ila kin bo wata ya hemiti ya rikin da rasisma vota katin kama ne vota mano me atugo ya jidgel wehla katin ka votla vota han kama ne dara hanta en kata nabe kai ile bele sum zande hana vote me bi banti yelembe Singapore ni kulo ka kita me sida ba min kita me sida a tonni sinina atariti ndar mo ti vota zini aywa dile de motif wata zindi limena yi sabata tontal taban kenge manga anti william te benwa nit fa tongo ngul sa yur na yelen tongo vote e novembre kula sa pisila yipso wata ya bum son tasa zo bene tonde tum non taga mo neta kabona an kolum sa tum ning ha sokola manga benwa tonta tondo na yili n tog n paam roola ninga b sẽn gʋlsda wɩya pʋgẽ kẽ école catholique la ninga sẽn bɩ saka yiib soaba maang soolmẽ wã rẽnname tɩ ned fãa renge n tũ wala yɩlg n menga zĩigẽ b sẽn boond ne nasaar n tɩ case de désinfection wã roogã pʋgme d na n yẽeme tɩ nebã b ka lagm n kẽg taaba rẽ fãa yaa sẽn na n gɩdg bãagã longre la d na n yẽeme tɩ sẽn kẽed ne yõ lima ningrã ad ka nebã fãa n na n sɩd sak n tũud no-kẽnd kãnga ye la kundi tamne Emmanuel bo tun wa kayivio ya na man ka de lecteur na pa mo voto wa voto ma wata na voto wona mam kayivio bon on lo pinne mo voto me la ka de lecteur lui même ne mam pesa mam lui man pesa ren lam le na lui mana parla zĩila ninga b sẽn dɩk nebã wɩa l'école communale n be maanga saka nuu pʋgẽ wã nebã yẽ ka tolg n waoog wotone ye neb ninsbã sẽn na n tõog n votã b wata yembre ned fãa sẽn wa n yals bilfu t'a paama bõn-gẽesdgã n looge bõn-gẽesdgã me yaa wala carte d'électeurã sẽn na n wa kõ bãmb sore tɩ b tõog n lʋɩɩs b toogo wala vote rãmb la ninsbã sẽn wata pʋga Kantara ado bon mame ya Burkina be on donc vota me on ko lo ko fa hankatal ka de tere ya somamente fo mane ti fo kami ala net fa so mon votam ya fo mo vote bala parce que lunu na ram san diga ya wona shongor bala kale fo yam nama ro do no vote bala la vote ra ni ya pa won bi he yam shong tia na shong jeune sa na ma na jeune sa woto ne ya wona shongor bala yella yembre enrôlement wã sẽn lebg n sɩnga pʋga yaa maska ningri nebã sẽn sɩd ka tũudi wala d sẽn dag n togs tɩ loogã rẽnd sẽn ning wã rãmb vẽneg n mii paa tɩ nebã sẽn ka ningr maska wala sẽn segda a yaa bũmb sẽn tõe n wa kɩ tɩ covid-19 a bãaga a lebg n piug n paase rẽnd b kellame modg n kẽng toore ne saglsa buud toor-toore sẽn na n yɩl tɩ ned fãa wʋme la a tõog n tũ b kell n na zẽka koeesme n bool parti politique rãmbã tɩ b lʋɩɩs b toogo tɩ b na n taab ne nin-buiidã saglse sẽn na n yɩle tɩ nebã fãa tũ no-kẽnda la ninsba sẽn tũudi n na n gɩdg bãagã piugrã opération d'enrôlement n sɩng me wã kiug rasmã nii wã a na n tall n tog n tãaga me wã kiug da n piig la a yopo wa sẽn watã zĩis la ninsba b sẽn boonde tɩ sous-zone uni la sous-zone 2 wã sẽn tigimd province rãmbã nu wã pʋgẽ aywa tin gubra su mona kwai kwai ti quarantaine ya sababu ti tu muso la gamen gimbe so wanti yida nebni su fangir sama nab zeda yili ya sababu ti la gamen tar sulup sun bonti ONG apil bamna serge man ba ngese en tektabiam ngeno kenen ninga pantendi ka kan fa zetore en kila ninga sombenke kam pod ba moneta kabore kaseta la wotode
Anna yilin togun pam ko steda ya zulwe kangane antigum ONG apile ni nebla nisba samando bzeda santo no region pora sontuni coronavirus han wanki to par frontière damba kita miti yilin tonre pam ko teda ya togo tibala radbera sandaga ni yit wala tentason watonwa bamda ankale tuen pam tenganke nkiti wala tomata budu leben pas wa shuweni gabawa nye ya pongorbala Baga yen kita mititera katuen leben pam ko sida la ba ni zule kasankanga pora at ONG apiliemi ti keren ton pam no kense na song batop ko hotera ariari lab tigim taba na yirin dikum puini hmando bzira gilfa ke petisan wa bebero biner fa tonre pam no ken kanga banguntu Mam yola Abdoulaye Wedro mam ya ONG apil coordinateur chugo tabo tourne ton nemti ton tenga pa ma zulo ya wala temta taba pama coronavirus wa ayi sababu ti go na lik noya da no kwensa wakadninga pa son wala ko bai ti bala no kwen ha boyene ya wala la sapabu ya wala temni sinzo en talaba ni de paton ke kitama ti wala la dum beda fa sinda wat kanwa ya wodo sinzo la bita donc bam sem ipaton yiwa mpa wala gane ba bin to wala mbanda wata akitamti ne ba ton sir kome la kozma apayina lai kin la biya zulu zo ya ren kiti ton nya kwadba hatta bu kongra awu ame la ton nya kwadme ban yila ya to a obnya yambu to le don ko tedo ti ton itia somna tondo ti ton bo go na neba puisque directeur régional de l'agriculture ton bo la mer la de boton inolamba son ton kwaba nem pa zulu sa no ko azige to wati ton zindi on peut tabiam nge mana wana ti bana ma ton ko teda ti asoma ti bana ma paton ko se ti se wala yam la pamia yam pala ni fa ton moke le bun kuli ti ya on tedam ti aratndo o maha ti ba wala o to busa watin di ton pam wala bang pala nan ton to me san ton ko bi ton mpamo ko nyodo ndi ne zaknamba da me ton ko se mano yela Février wan talon torontan mars 2020 wa yumda wotoni ya zibisi na taton tuhuri lazima ande baton remane centre non région wa pora la bangi seta poronwa ya senzem ton kobisi la piso te kabala la ton ronkose len ya bonwo bonbala onkon zeman ba wotu amla sawado na basonde la mia kaya union départementale de Torsoba ton code zibis bout fin be couleur no ton code la rona réellement sangi se ndik makal wala hinkene les oramba ayiba apil hingeta les kaya santonora wanto yiri zulukanga tinyam sangi mo ba ton paton ko wala ko ba ko violenda hanken to gesi sin nepsen dere ti stin se sen ndigba ti abobi kanwa pipiwo ton dikta tineta ko hodni kongramba yi kaya ba salo zekan kenga panhila kil labnin coins fa zoin wobi kande kon yemenga sante normen ra kamenga zoin de samla renda ti nazin ti na ya nama na wena la ko di neva sanwo ti ak masa ai ya san sambale ham fo bala ton de tira togole ramba la ganie ramba la nibni to kudivara wat ndika zenda mobile renda tabiati comme quarantaine ti mobile pa kende mobile pa yiti donc sanan to sa ya moderninga fa be ka ti ofim ti nan de kla ki sanan ngese ya bon balla zibi ko ba sire en kene sabab sin ya covid-19 yum kanga pon sanna yilin tonre en songe ni covid-19 azabra wenwa Santo Nora pour un ONG Apil Damba, Arabri Cap Santaran Pierre nous en a sa dame son bonti lave mewa, ligre son renata million yembre la tous quoi parmi, l'abrique un comité la ningason belle région pour un mort de Covid-19 à ban razabra yelle, la blebel di cam me ligre son nata tous quoi par le pisobe, nan comité la ninga sembe kaya commune pour un zabni Covid-19 à banra, refa yabna paman don mo mengam passé un mordre, tibara yiburkina faso.
nan kelam pa ban wenga covid-19 wenga william tiam ketram te burkina faso tengan tor sabra zaka kwa william te burkina bil france mama kensa togo zab kanga nan poga yari me ya sababu ti entreprise ni ngap bon traffic vision sal bam yaka yama zek kabno no ne ligid ninga yam singet woto am million yemre nan tegan tas ministère ninga singeta la fo yete brege passement ninga programme et sambe sen kierne e covid-19 te databa te sayane Rafik Vision le ministère ni sekete la fois yelo tonoa ya monsa kibara bala sala sa bon pora me la nyeme tara en wili repara baga so ngata ba youtube songa ne labo ab kaseta la woto bo ni ran dik no kende ni ngana zabne ba ni ngam covid-19 ti ya tuni ministère de la santé wayenwa la to me yam yakare yete to me ka soye la to me hen tar bilifu ina wa mo son ministère ti ba me re son ni mbide o mon tme model linga ti bidio ya yolong wozo la to me hen ko ka wo la tema ne bombirti to son ne to zabne ba ra kwa ila to ngo wa ya ila Rafik Vision wa ba ministère yibewa ki sheka million yemre yam yela ka wo la tementi hanna na taba wi da haya yanzu jabar suguri le de son tabti tenga pam la fi ti la fi hambe mbala tuma fana kename rina la hamanan ka ka pakase mi se ka pakase tum zin ka pakase aya non ne fa gilli donc ham pam ti bar han yit mba tenga tuma fi yel fa bu tenle ba wa zin ti na gin yela taban ke la masa kwat malaga yure mose elementary gan kalamse a son logo ngande zamana wona galaga bane wona kitirmi tabtiri